Hello kids, welcome to my another video. Today we will learn count 1, 2, 3. ये है हमारा कलर्स, ये है हमारा कलर्स, ये है येलो कलर, ये है ब्लैक कलर, ये है पिंक कलर, ये है रेड कलर, ये है पर्पल कलर, ये है green color. So kids, let's start the video. Pink color. 1. O-N-E 1. Purple color. 2. T-W-O 2. ये है 2. T-W-O 2. Red color. 3. T-H-R-E-E 3. ये है 3, ये है 3. Pink color. 4. A-4-U-R 4. ये है 4. Purple color. 5. A-5-B 5. ये है 5, ये है 5. Red color. 6. X-I-X 6. ये है 6, ये है 6. Pink color. 7. A-C-V-E-N 7. Purple color. 8. E-I-G-H-T 8. ये है 8. Red color. 9. N-I-N-E 9. ये है 9. 1. O-N-E 1. 2. T-W-O 2. 3. T-H-R-E-E 3. 4. A-4-E-R 4. 5. A-5-B 5. 6. S-I-X 6. 7. A-C-V-E-N 7. 8. E-I-G-H-T 8. 9. N-I-N-E 9. Hello kids, like my video and subscribe our channel. Thank you for watching my video.